Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Our material today is asking of recommendations or suggestions. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Materi kita adalah tentang asking and giving recommendations or suggestions and offer. Materi kita adalah seperti yang kalian sudah catat minggu kemarin, dan itu Ibu jadikan nilai ulangan harian 1, adalah tentang bagaimana cara memberikan rekomendasi atau saran. Okay. First, what is recommendations? Rekomendasi atau saran itu apa sih? Recommendations or suggestions is an advice that you give to your friends or to your family or to your parents where they have problems or where they are in a limited or in difficult conditions or situations. Apa sih rekomendasi atau saran itu? Itu saran dan rekomendasi itu adalah semacam nasihat, yang kalian bisa berikan kepada keluarga, kepada teman ketika mereka berada dalam posisi sulit atau dalam masalah. In English, there are 5 ways to give an explanation, to give an recommendations or suggestions. Dalam bahasa Inggris tuh ada 5 cara, yang simpelnya saja ya. Ada 5 cara mudah dalam memberikan saran kepada orang lain. The first, pertama kita bisa gunakan why don't. Mengapa tidak? And then, what about? Bagaimana jika? And then, you should. Kamu seharusnya. And then the fourth is, you can. Kamu bisa. And the last is, do you need? Apa kau perlu? Look at the examples. Lihat contohnya pada kolom yang pertama. Lihat. Why don't we build a pond to harvest rainy water during the rainy seasons? What is the meaning? Apa artinya? Why don't we build a pond to harvest rainy water during rainy season? Mengapa tidak kita membangun sebuah kolam ikan untuk memanen padi selama musim hujan? Look at the important clues. Lihat clue yang pentingnya. Lihat polanya. Perhatikan kolom nomor 3. Itu ada polanya. Lihat. Ada kata why don't. Setelah why don't itu diikuti oleh subject plus verb. Verb itu kata kerja. Kata kerja adalah kata berupa tindakan. There is the word that give an activity inside. And then there is an object. Ada objeknya. So if we use why don't, always plus subject after the words why don't. Jadi jika kita gunakan why don't, maka selalu diiringi dengan subject. Lihat. Why don't we build a pond? Why don't, subjeknya mana? Subjeknya adalah we. Mana verbnya? Mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah build. Mana objeknya? Objeknya adalah a pond. How is the meaning a pond? Sebuah kolam. Is it clear? Jelas? So, why don't we build a pond? Polanya adalah why don't plus subject. Subjeknya adalah we. Verbnya adalah build, membangun. Dan objeknya adalah a pond, sebuah kolam. Clear? Cukup jelas ya? Number 1. And then look at the second one, number 2. We use in giving suggestions or recommendation, we use what about. Dalam memberikan suggestion atau rekomendasi atau saran, kita gunakan kata what about.
Okay, we use what about. What about building a pond to harvest raining seawater during rainy season? What about, bagaimana jika? What about building a pond? Okay, look at the clue, lihat rumusnya. What about itu selalu diiringi oleh verb one plus ing dan noun. Noun itu kata benda. Okay, like pencil, book, erasers, and then handphone, itu semua kata benda. Artinya kata yang menunjukkan sebuah benda, kebendaan. Look at the example, lihat contohnya. What about building a pond? Bagaimana jika membangun sebuah kolam? So if you use what about, jika kita gunakan what about, kita selalu gunakan verb one ing plus noun. Kita selalu gunakan kata kerja bentuk pertama, ditambahkan ing, baru kata benda. Okay, what about building a pond? Bagaimana jika verb one ing-nya mana? Building, dari kata build, membangun, tambahkan ing. Kok tambah ing, mem? Itu sudah rumusnya. Okay, building a pond, sebuah kolam. Jadi sebuah kolam itu adalah kata benda. So, if you use why don't plus subject plus verb plus object. Tapi jika gunakan what about, maka what about verb one ing plus noun, kata benda. Jadi what about building a pond to harvest raining water during rainy season? Clear? Paham? And then the third is, yang ketiga, we use you should. Look at my column. Lihat kolom di sini, gunakan you should. How is the meaning you should? Kamu seharusnya. Ini mudah, diikuti oleh verb one, kata kerja bentuk pertama. Okay. You should. Jadi you should build a pond to harvest rainy water during the rainy season. Kamu seharusnya build. Build itu apa? Membangun. Nah, a pond. Jadi nggak boleh you should building a pond, nggak boleh. You should we build a pond, nggak boleh. Yang boleh ada you should build. Setelah should langsung gunakan verb one, kata kerja bentuk pertama. Jadi you should build a pond. Kamu seharusnya membangun sebuah kolam. Ingat, setelah you should gunakan verb one, kata kerja bentuk pertama. Next students, you can see about you can. Kamu bisa. Can itu bisa. Okay, meaningnya you can, kamu bisa. Remember students, in translating, you don't need to translate every words from dictionary, but see the context first. Dalam menterjemah itu, jangan melihat mengartikan perkata, tapi artikanlah berdasarkan konteks kalimat. Okay, students, artikanlah berdasarkan konteks kalimat. So, example, Harry Potter just strolled on my head. Itu bukan Harry Potter baru saja melangkah ke kepalaku, tapi itu artinya Harry Potter baru saja melintas di kepalaku. Ingat materi sebelumnya minggu kemarin yang ibu kirimkan. Itu banyak yang kurang tepat menterjemah pada kalimat pertama dalam teks Harry Potter. Yang mengerjakan pasti ingat, okay? Next, continue about you can. You can build a pond to harvest rainy water during rainy season. Kamu bisa build, membangun. Build itu artinya verb membangun sebuah kolam untuk menampung air hujan selama musim kemarau. Harvest di sini meaningnya memanen, tapi kan tidak mungkin memanen air hujan. Pasti meaningnya menampung air hujan. Tuh.
So, setelah you can itu sama dengan you should. You should verb 1. You should build sama dengan you can build. Clear? Jelas? And the last is, dan terakhir adalah do you need. Nah, do you need ini hampir sama clue-nya, hampir sama rumusnya dengan why don't. Selalu diiringi oleh subject. Do you need my plus verb 1. Do you need my help to build a pond? Oke, lihat. Apakah kau perlu pertolonganku untuk membangun sebuah kolam? Do you need my help? Nah, tapi dia gunakan pronouns ya, bukan subjek pertama. Do you need my help? Do you need my assistance? Nah, kau perlu bantuanku? Oke. Is it clear? Jelas? That is about asking and giving recommendations or offers. Jadi, Ibu ulang, ada 5 cara dalam memberikan saran atau nasihat atau usulan kepada orang lain dalam bahasa Inggris. The first, kita gunakan why don't, what about, you should, you can, or do you need. Ingat rumusnya, why don't, subject plus verb 1, what about verb 1 ing setelah what about, and then you should selalu diiringi oleh verb 1 sama dengan you can. And the last is do you need, itu diiringi oleh noun atau kata benda. Do you need my help? Do you need my book? Do you need my pencil? Nah, seperti itu. Is it clear? Paham? If you have questions, you may ask me in GCR or in via my WA. Okay? Thank you. See you next time. Dadah.